बंधु माने आपणक भाग्य एक परिवर्तन घटुछि जहाको आपण पूर्वरु अनुभव करि पारुछंती। आगामी दिन रे देखा जाउथबा संकेत गुड़िक आपण अनुभव करिथिबा अस्थिरता को पुनः परिभाषित करिब। एही वीडियो को स्किप करंतु नाही कारण मु जहा कहिबाकू जाउछि ताहा आपणकर व्यक्तिगत जीवन सह जड़ित ईश्वरंक द्वारा निया जाइथिबा एक भाग्य परिवर्तनकारी निष्पत्ति। सबुठारु आश्चर्यर कथा एही परिवर्तन ठीक सेही स्थानरु आरंभ हुए जोठारे आपण याकू आशा करिथिले। यह आपणकर निकट अतीतर जटिलता अनुत्तरित प्रश्न सेही मुहूर्त गुड़िक जोठारे आपणको भूल भाबरे विचार करा जाइथिला किंबा भूल भाबरे धरा जाइथिला एवं सेही परिस्थिति गुड़िको समाधान करे जहा आपणको भाग्य आपणको परित्याग करिथिबा बळी अनुभव कराइथिला। ब्रह्मांड एक अदृश्य उत्तर प्रदान करिबाको जाउछि जहा समस्तंको दृश्यमान नुहे केवल सेमानंक पई जो माने एपर्यंत पराजय निकटरे आत्मसमर्पण करिनाहांती एवं जो माने एपर्यंत विश्वास को धरि रखिछंती। जदि आपणकर से आंतरिक विश्वास अच्छे तेबे एई भविष्यवाणी आपणक जीवन रे एक शक्तिशाली परिवर्तन आनिब। जदि आपण ईश्वरंक कृपा पाइबा पाई चाहंती तेबे कमेंट बॉक्स रे भक्तिर सहित हर हर महादेव निश्चय लिखंतु। तांकर नाम ही आमको समस्त कष्टरू मुक्ति दिए। यह सहित वीडियो को लाइक करी चैनल टी को सब्सक्राइब करि दियंतु। तो बंधु माने ध्यान देई सुनंतु। आपणक चारि पाखरे संकेत प्रकाश पाइछि जहाको आपण हुई तो अणदेखा करिथिबे। हठात कौनसी पुराना परिचित व्यक्ति को बिना कारण रे मने पकाइबा, निर्दिष्ट समय एक निर्दिष्ट संख्या को बारंबार देखिबा किंबा एक निर्दिष्ट दिग प्रति एक अवर्णनीय टाणपण अनुभव करिबा। एगुड़िक केवल संजोग नुहे, एगुड़िक आपणक भाग्यर परवर्ती अध्यायर संकेत। आपणक मनरे थिबा ज्वलंत प्रश्नर उत्तर बहुत निकटतर किंतु प्रथमे आपणक भाग्य विषय गोटिए कथा बुझिबाकू पड़िब। समय परिवर्तन हुए एवं प्रथम परिवर्तन आपणक परिस्थिति रे नुहे बरं आपणक मानसिकतारे घटे। केवल सेतेबेले सुजोग देखा जाए, लोकंक धारणा बदली जाए एवं विश्व हठात आपणक भाग्य को उज्जवल भावरे चमकुथिबार देखे। जदिओ वास्तव रे से परिवर्तन बहुत पूर्वरु आरंभ होइथिला। मु स्पष्ट संकेत देखुछि जे आपणक जीवन रे ए अदृश्य परिवर्तन एबे आरंभ हेउछि। जदि आपणक भितरे एक भावना उभा हुए जे भविष्यवाणी सत होई पारे तेबे एहाकू आपण अणदेखा करंतु नाही। आत्मा प्रायतः चेतन मन से गुड़ी को बुझिबा पूर्वरु जिनिस गुड़ी को अनुभव करे। जदि आपणकर प्रकृत विश्वास अछि जे भल समय आपणक द्वार रे आसी पहुंची तेबे कमेंट बॉक्स रे हर हर महादेव लिखंतु। बंधु माने आपणकर जीवन प्रकृत रे रोमांचकर हेउछि। अनेक लोक भाबी पारंती जे आपणक कहानी शेष हेबाकू जाउछि, प्रकृत अध्याय केवल लेखा जाउछि। आपणक पई एक नूतन सुजोग उभा हेउछि। आपणक भाग्य रे गुरुत्वपूर्ण परिवर्तन आसुछि जदिओ से गुड़िक तुरंत दृश्यमान न होई पारे। प्रायतः परिवर्तनर सठिक मुहूर्त नीरबरे आसी जाए। अधिकांशक द्वारा अदृश्य जहा दृश्यमान ताहा सर्वदा सत्य नुहे एवं सत्य सर्वदा तुरंत स्पष्ट हुए नाही। एई आसन्न जीवन परिवर्तनर सबुठारु उल्लेखनीय वैशिष्ट्य हेउछि एहा बिना धूमधाम रे आसीथाए, कोनोसी ड्रम न बजाई, अन्यमानक ठारु कोनोसी आगुआ चेतावनी न नेई। सामनारे सब किछि संपूर्ण साधारण देखाजिबो किंतु सेही साधारणता मध्यरे एक लुक्कायित शक्ति रहिछि जहा आगामी समय पई आपणकर भाग्य को आकार देबो। तेणु आपण छोट छोट घटना को मध्य हालुका भाबरे नेबा उचित नुहे। सृष्टिकर्ता प्रायतः अति सरल रूपरे गभीर संकेत पठांती। एक पुराना परिचितंक सहित एक अप्रत्याशित साक्षात, प्रयास बिना हठात खोली जाउथिबा एक अवरोधित पथ किंबा आपणक मनरे बारंबार आसुथिबा एक चिंताधारा। जदि आपणक सहित यह घटे तेबे बुझंतु जे भाग्य तार परवर्ती पदक्षेप नेउछि। किंतु एठारे गुरुत्वपूर्ण कथा हेउछि एई परिवर्तन किपरि प्रकाश पाइब। ध्यान देई सुनंतु।
प्रथमे यह आपणक काम को प्रभावित करिब। एपरि समय थिला जेतेबेले आपण कठिन परिश्रम करिथिले किंतु पूर्ण फलाफल पाइ नथिले। आपण स्थिर थिबा बेले अन्य माने आगो को बढ़िबा देखि आपण प्रायतः अनुभव करिथिले जे आपणक संभावना को अणदेखा करा जाउची। आपण हुएत भाबिथिबे जे प्रकृति आपणक भाग्य को पछकु फेराई देइछि कि, तथापि ब्रह्मांड केवल फलाफल प्रस्तुत करुथिला। आपणक कठिन परिश्रम संगृहित हेउथिला एवं वर्तमान सेही संरक्षित प्रयास नूतन सुजोग माध्यम फल देबाको जाउछि। हुएत आपण केबे कल्पना करिथिबा एक नूतन उद्यम पाई एक प्रस्ताव किंबा अन्य माने खारज करिथिबा एक कार्य जहा हठात आपणक सफलतार चाबिकाठी होई जाय। मने रखंतु, भाग्य सर्वदा आमे आशा करुथबा पथ अनुसरण करे नाही। यह प्रायतः एक संपूर्ण नूतन द्वार देई प्रवेश करे। आपण एपरि एक द्वंद्वर सम्मुखीन होई पारंती जेउठारे आपण सम्मुखरे दुईटी रास्ता अछि। गोटे सहज देखा जाउथबा बेले अन्यटी किछिटा कष्टकर मने हुए। आश्चर्यजनक भावरे आपणकर प्रकृत भाग्य सेई कष्टकर रास्ता रे लुचि रहिछि। जदि आपण केवल भय उपरे आधार करी निष्पत्ति नियंती तेबे आपण सुजोग को सामना रे थिबा सत्वे हाथ छड़ा करि देई पारंती। तथापि जदि आपण आपणकर अंतरर स्वर सुनंती तेबे सेही निष्पत्ति वर्ष वर्ष धरी आपणकर जीवन को संपूर्ण परिवर्तन करि पारे। आसंतु एबे आर्थिक विषय गुड़िक उपरे आलोचना करिबा। प्रायतः टंका थिबा सत्वे असंतोषर भावना रही थाए। हुएत हठात खर्च किंबा विलंबित देय जोगु एपरि बोझ सृष्टि हुए जहा पाई आपण योजना करि नथिले। तथापि शक्ति परिवर्तन हेउछि। एही परिवर्तन धीरे धीरे किंतु स्थायी हेबो। आर्थिक अभिवृद्धि केवल नियुक्ति नुहे बरं अनावश्यक बाधा गुड़ी को अतिक्रम करी आसीबो। यह प्रकृत समृद्धिर आरंभ। आपणक जीवन रे आउ एक रहस्य उन्मोचित हेउछि जे पूर्वरु आपणकर क्षमता उपरे विश्वासर अभाव रखिथिला, आपणको कम आकलन करिथिला एवं आपणकर नीरवता को दुर्बलता बोली भाबी भूल करिथिला। से शीघ्र आपणकर परिवर्तित भाग्य देखि आश्चर्य होई जिवो। आपणको किछि प्रमाण करिबाको पड़िबो नाही। परिस्थिति निजे उत्तर प्रदान करिबो। दिव्य न्याय संपूर्ण मुहूर्त रे पहुंचे। फलाफल निज पाई कहिबा समय अनावश्यक शब्द गुड़ी को प्रस्तुत करे। जदि आपणकर कोनोसी अपूर्ण स्वप्न अछि तेबे से गुड़ी को एबे परित्याग करंतु नाही। आपण पूर्वरु एही स्वप्न गुड़ी को एक पाख को ठेली देइथिबे किंबा अन्य मानक मतामत जोगु निजको संदेह करिथिबे, किंतु से गुड़ी को पुनर्बार सामना को आसुछि। परिस्थिति बदली जाइछि एवं आपण मध्य सेही परि करिसंती। एही सुजोग को चिन्हंतु, कारण भाग्य बहुत कम द्वितीय सुजोग दिए। आपणक पाई एही समय केवल सफलता नुहे बरं आत्म आविष्कार को मध्य सूचित करे। एते दिन धरी सुप्त थिबा अंतर्निहित शक्ति धीरे धीरे जागृत हेउछि। आपण एहाकु एबे संपूर्ण भाबरे प्रकाश करि परिबे नाही, किंतु आगामी दिन रे कोनोसी बाह्य कारण बिना आपणकर आत्मविश्वास वृद्धि पाइबो। यह सबुठारु गभीर आध्यात्मिक संकेत। जदि आपण एक आभ्यंतरीण परिवर्तन अनुभव करंती जहा आपणक बाह्य जगत को परिवर्तन करने को आरंभ करुछि, आपणक जीवन रे एक नूतन अध्यायर आरंभ, दयाकरी कमेंट बॉक्स रे हर हर महादेव लिखंतु। वर्तमान आपणक मन को शांत रखंतु, कारण प्रकाशित हेउतबा संकेत गुड़िक आपणक परिवार एवं सम्मान संबंधी रहस्य गुड़िक उन्मोचन करिब, जहा आपण कल्पना करि पारि नथिबे ताहा ठारु अधिक। जीवनर प्रमुख परिवर्तन प्रायतः धन एवं अपार सम्मान सहित आरंभ हुए, जहा सुजोग विश्वास एवं समृद्धि आनी थाए। आपणक पाई जीवनर एक नूतन अध्याय प्रकाश पाउछि। अतीत रे आपण हुए तो आपणक भाग्य किंबा निष्पत्ति उपरे प्रश्न उठाइथिबे, प्रायतः नीरवता एवं ग्रहण को बाछिथिबे, विश्वास करिथिबे जे समय सर्वोत्तम उत्तर प्रदान करिब।
ବର୍ତ୍ତମାନ ସେହି ସମୟ ଆପଣଙ୍କ ସପକ୍ଷରେ ଫେରୁଛି। ପୂର୍ବରୁ ଆପଣଙ୍କ କଥାକୁ ଅଣଦେଖା କରିଥିବା ଲୋକମାନେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଆପଣଙ୍କ ଚିନ୍ତାଧାରାର ମୂଲ୍ୟ ବୁଝିପାରିବେ। ଏହି ପରିବର୍ତ୍ତନ ରାତାରାତି ଘଟେ ନାହିଁ, ବରଂ ଏହା ଗଭୀର। ଆପଣ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନ ଶକ୍ତିରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଅନୁଭବ କରିବେ। ଏହି ରହସ୍ୟମୟ ସଂକେତ ଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ। ଯଦି ସାମ୍ପ୍ରତିକ ଦିନ ଗୁଡ଼ିକରେ ଆପଣ କୌଣସି ସ୍ପଷ୍ଟ କାରଣ ବିନା ଆପଣଙ୍କ ମନକୁ ବାରମ୍ବାର ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବ୍ୟକ୍ତି, ଅତୀତର ସ୍ଥାନ କିମ୍ବା ଏକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରତି ଆକର୍ଷିତ ହେଉଥିବା ଅନୁଭବ କରିଛନ୍ତି, ତେବେ ଏହାକୁ ଅଣଦେଖା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ପ୍ରାୟତଃ ଈଶ୍ୱର ଭବିଷ୍ୟତର ଦ୍ୱାର ଖୋଲିବା ପାଇଁ ସ୍ମୃତି ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି। ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିଯାଇଥିବା ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ିକୁ ପୁନର୍ବାର ଦେଖିବା, ଯାହା ଏବେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ସୌଭାଗ୍ୟର ଉତ୍ସ ହୋଇପାରେ। ତଥାପି ଏକ ସତ୍ୟ ବହୁତ କମ୍ ଲୋକ ବୁଝନ୍ତି। ଭାଗ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣଙ୍କ ମାନସିକତା ପରୀକ୍ଷା କରାଯାଏ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ମନରେ ଭୟ ରହିଥାଏ, ତେବେ ସୁଯୋଗ ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଥିବା ବେଳେ ମଧ୍ୟ ଅଦୃଶ୍ୟ ରହିପାରେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ମନ ବିଶ୍ୱାସ ରଖେ, ତେବେ ସାଧାରଣ ଘଟଣା ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ଆଶୀର୍ବାଦରେ ପରିଣତ ହୋଇପାରେ। ତେଣୁ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆପଣଙ୍କର କଥା ଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ। ନିଜ ବିଷୟରେ ନକାରାତ୍ମକ କଥା କହିବା ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ। କାହିଁକି ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ିକ ଏପରି ଘଟୁଛି ତା ଉପରେ ଚିନ୍ତନ କରନ୍ତୁ, କାରଣ ଆପଣଙ୍କର କଥା ଗୁଡ଼ିକ ଆପଣଙ୍କର ଶକ୍ତି ହୋଇଯାଏ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଶକ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟର ପଥ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରେ। ପରିବାର ପାଇଁ ଏକ ବାର୍ତ୍ତା ଏବେ ପ୍ରକାଶ ପାଉଛି। ଆପଣଙ୍କ ପରିବାର ସହିତ ଜଡ଼ିତ ଏକ ଅତୀତ ଘଟଣା ହୋଇପାରେ, ହୁଏତ ଏକ ଭୁଲ ବୁଝାମଣା, ଏକ ପରିସ୍ଥିତି ଯାହା ଆପଣଙ୍କୁ ଗଭୀର ଭାବରେ ପ୍ରଭାବିତ କରିଥିଲା, କିମ୍ବା ଏକ ପରିସ୍ଥିତି ଯାହା ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଦୂରତା ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲା। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଲୋଚନାର ସମ୍ଭାବନା ଦେଖାଯାଉଛି। ଆପଣ ଅପ୍ରତ୍ୟାଶିତ ଆଚରଣର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇପାର, ଯାହା ଆପଣଙ୍କର ହୃଦୟକୁ କଠିନ କରିପାରେ। ତଥାପି ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଯେ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛି ସର୍ବୋତ୍ତମ ବିଜୟ। ଏହି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଆପଣଙ୍କର ଧୈର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛି ସର୍ବୋତ୍ତମ ଶକ୍ତି। ଏକ ଗଭୀର ରହସ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ପ୍ରବେଶ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଏକ ସୁଯୋଗ ଯାହା ପ୍ରଥମେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ମନେ ନ ହୋଇପାରେ। ଏହା ଏକ ସାମାନ୍ୟ ସମ୍ଭାବନା ପରି ମନେ ହୋଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆପଣ ଏହାକୁ ଗମ୍ଭୀରତାର ସହିତ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି, ତେବେ ଏହା ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିପାରେ। ତେଣୁ ଆଗାମୀ ଦିନରେ କୌଣସି ନୂତନ ଧାରଣା, ସୂଚନା କିମ୍ବା ସଂଯୋଗକୁ ହାଲୁକା ଭାବରେ ନିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ପ୍ରାୟତଃ ସାଧାରଣ ଘଟଣା ଭାବରେ ଛଦ୍ମବେଶୀ ଚମତ୍କାର ଉପସ୍ଥାପନ କରେ। ଆସନ୍ତୁ ଏବେ ପ୍ରେମ ଶକ୍ତି ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଯଦି ଆପଣ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି କୌଣସି ସମ୍ପର୍କକୁ ନେଇ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ଅଛନ୍ତି, ତେବେ ସମୟ ନିଜେ ଆପଣଙ୍କୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତାହା ସ୍ପଷ୍ଟ କରିବ ଯଦି କୌଣସି ସମ୍ପର୍କ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ, ତେବେ ଏହା ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ସ୍ଥିରତା ଆଣିବ। ଯଦି ଏହା କେବଳ ଏକ ପରୀକ୍ଷା ଥିଲା, ତେବେ ଏହା ଧୀରେ ଧୀରେ କ୍ଷୀଣ ହୋଇଯିବ। ଆପଣଙ୍କୁ କେବଳ ଆପଣଙ୍କର ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଶାନ୍ତି ବଜାୟ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ, କାରଣ ଆପଣଙ୍କର ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣଙ୍କର ସର୍ବୋତ୍ତମ ସମ୍ପତ୍ତି। ଏକ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ପାଇଁ ନିଜ ଭିତରେ ଦେଖନ୍ତୁ। ଆପଣ କ'ଣ ଅନୁଭବ କରୁନାହାନ୍ତି ଯେ କୌଣସି ସ୍ପଷ୍ଟ କାରଣ ବିନା ଗତ କିଛି ଦିନ ଧରି ଆପଣଙ୍କର ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି? ଏହି ଭାବନାକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ। ଏହା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଭାଗ୍ୟ କ'ଣ ରଖିଛି ତାହାର ଏକ ସଂକେତ। ଯଦି ଆପଣ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ଯେ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ କିଛି ନୂଆ ପ୍ରବେଶ କରୁଛି, ତେବେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ହର ହର ମହାଦେବ ଲେଖନ୍ତୁ। ଏବେ ଉନ୍ମୋଚିତ ହେଉଥିବା ରହସ୍ୟ ପ୍ରକାଶ କରେ ଯେ ଆପଣଙ୍କର ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଶକ୍ତିକୁ ଜାଗ୍ରତ କରି ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିପାରିବେ। ଆପଣ ବାରମ୍ବାର ଅନୁଭବ କରିଛନ୍ତି ଯେ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସୁଛି, ଏକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଯାହା ଧୀରେ ଧୀରେ ଆପଣଙ୍କ ଅସ୍ତିତ୍ୱକୁ ପୁନଃ ଆକାର ଦେବ। ଯଦି ଆପଣ ଏହି ବାର୍ତ୍ତାକୁ ଧୈର୍ଯ୍ୟର ସହିତ ଶୁଣନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣ ଅନୁଭବ କରିବେ ଯେ ଏହା କେବଳ ଏକ ସାଧାରଣ ରାଶିଫଳ ଭବିଷ୍ୟବାଣୀ ନୁହେଁ, ବରଂ ଏକ ପରିବର୍ତ୍ତନର କାହାଣୀ। ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତା ଆପଣଙ୍କ ଭାଗ୍ୟର ଫୁଲ ଗୁଡ଼ିକୁ ଖୋଲିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରୁଛନ୍ତି। ଯେଉଁଠାରେ ଆପଣ ଥରେ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲେ, ସେଠାରେ ସୁଯୋଗ ଆସିବ। ବିଶ୍ୱାସ ସନ୍ଦେହକୁ ବଦଳାଇବ। ତଥାପି ଗୋଟିଏ କଥା ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣଙ୍କ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ସ୍ୱଭାବ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ। ଯଦି ଆପଣ ଭୟ, ଅନୁତାପ ଏବଂ ହତାଶାରେ ଲାଗି ରୁହନ୍ତି, ତେବେ ନୂତନ ସୌଭାଗ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ସ୍ଥାନ ପାଇପାରିବ ନାହିଁ।
ତେଣୁ ଏହି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଏକ ସଂକଳ୍ପ ନିଅନ୍ତୁ। ମୁଁ ମୋର ଅତୀତକୁ ସମ୍ମାନ କରେ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ମୋର ଭବିଷ୍ୟତକୁ ଏଥିରେ ସମର୍ପଣ କରେ ନାହିଁ। ଏହି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ନୂତନ ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ ହୁଏ। ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ସଂକେତ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଦୃଶ୍ୟମାନ ହେଉଛି। ଆଗାମୀ ସମୟ ଅପ୍ରତ୍ୟାଶିତ ଶୁଭ ଘଟଣା ଆଣିପାରେ, ଯେପରିକି ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି ଅଟକି ରହିଥିବା କାର୍ଯ୍ୟର ହଠାତ୍ ବାସ୍ତବିକରଣ, ସ୍ପଷ୍ଟ କାରଣ ବିନା ହାଲୁକାତର ଭାବନା, କିମ୍ବା ଆପଣ ଥରେ ଆଶା କରିଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପୁନରାଗମନ। ଏହି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଘଟଣା ଆପଣଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇବ ଯେ ସମୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବା ସହିତ ପରିସ୍ଥିତି ମଧ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୁଏ। ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ମତାମତ ଯୋଗୁଁ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ଆପଣ ଯେଉଁ ଅନ୍ତର୍ନିହିତ ଶକ୍ତିକୁ ଦମନ କରିଥିଲେ ତାହାକୁ ଚିହ୍ନନ୍ତୁ। ଆପଣ ଏପରି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଯିଏ ପରିସ୍ଥିତି ସହିତ ସଂଘର୍ଷ କରିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ପରିବର୍ତ୍ତନକୁ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି ଏବଂ ଆଗକୁ ବଢ଼ନ୍ତି। ଏହା ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରକୃତ ପରିଚୟ ଏବଂ ଏହା ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟକୁ ଏକ ନୂତନ ଦିଗନ୍ତ ଆଡ଼କୁ ଠେଲି ଦେଉଛି। ଆପଣଙ୍କର ଜ୍ଞାନ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ଫଳାଫଳ ପ୍ରଦାନ କରିବ ଏବଂ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର କ୍ୟାରିୟରରେ ଏପରି ସୁଯୋଗ ପାଇପାରିବେ ଯାହା ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ ଏକ ଦୃଢ଼ ମୂଳଦୁଆ ପକାଇବ। ଆପଣଙ୍କ ପରିବାର ମଧ୍ୟରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ବିଶ୍ୱାସ ପୁନଃ ସ୍ଥାପିତ ହେବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ସମ୍ମାନ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ସର୍ବୋପରି ଆପଣ ନିଜ ବିଷୟରେ ବହୁତ କମ୍ ଅଧିକ ସକାରାତ୍ମକ ଅନୁଭବ କରିବେ ଏବଂ ଏହା ହେଉଛି ସୌଭାଗ୍ୟର ପ୍ରକୃତ ଉତ୍ସ। ଯଦି ଆପଣ ଦୁନିଆକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣଙ୍କର ମାନସିକତାକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ। ଅପମାନକୁ ଆପଣଙ୍କର ପରିଚୟ ପରିଭାଷିତ କରିବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ, କିମ୍ବା ବିଫଳତାକୁ ଆପଣଙ୍କ ଯାତ୍ରାର ଶେଷ ଭାବରେ ଦେଖନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଯଦି ଆପଣ ଏକାକୀ ଅନୁଭବ କରନ୍ତି, ତେବେ ନିରାଶ ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଯେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ରାତି ପରେ ଏକ ସକାଳ ଆସେ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅପେକ୍ଷାର ସମୟ ଏକ ଉତ୍ତର ଆଡ଼କୁ ନେଇଯାଏ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ନିଷ୍ଠାପର ପ୍ରୟାସ ଏହାର ସଠିକ୍ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ପାଏ। ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ, ସୁଯୋଗ ଗୁଡ଼ିକୁ ଚିହ୍ନନ୍ତୁ ଏବଂ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମର୍ପଣ ସହିତ ଆପଣଙ୍କର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ସମ୍ପାଦନ କରନ୍ତୁ। କାରଣ ସ୍ଥାୟୀ ପରିବର୍ତ୍ତନ ବିଶ୍ୱାସ ଏବଂ ସଠିକ୍ ସମୟରେ ନିର୍ଭର କରେ। ଯଦି ଆପଣ ଏହି ବାର୍ତ୍ତାକୁ ପ୍ରକୃତରେ ବୁଝିଛନ୍ତି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ସକାରାତ୍ମକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛନ୍ତି, ତେବେ ଦୟାକରି କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ହର ହର ମହାଦେବ ନିଶ୍ଚୟ ଲେଖନ୍ତୁ। ପ୍ରଭୁ ଶିବ ଶଙ୍କର ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସାଥ ଦେବେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ପଥରେ ଆସୁଥିବା ବାଧାବିଘ୍ନ ଗୁଡ଼ିକୁ ଫୁଲରେ ପରିଣତ କରିଦେବେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କୁ ସଫଳତାର ଶିଖରରେ ପହଞ୍ଚିବାକୁ କେହି ବି ଅଟକାଇ ପାରିବେ ନାହିଁ।